नाज़रीन एक भेरो ॿीहर भलीकार अवां खे बेनज़ीर भुट्टो शहीद जी वरसी जे मुनासिबत सां धरती टीवी जी इन ख़ासि नशरियात में असां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं पंहिंजी इन ख़ासि नशरियात में ऐं भेटा बि पेश करे रहिया आहियूं शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे उनजी जदोजहद ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं उनजी सियासी जेको उनखे कद काठ ते असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं उनजी हुकूमती कारकरदगी ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो त हिकु अहिड़ी वॾी सियासी शख़्सियत जेका न सिर्फ़ु सिंध बल्कि पाकिस्तान छा न सिर्फ़ु मुस्लिम दुनिया बल्कि सॼी दुनिया जी हिकिड़े अज़ीम लीडर हुई ऐं उनजी अज़ीम लीडर जी क़ुर्बानी हिन आवाम जे लाइ हुई ऐं उनजी जेका जदोजहद हुई उहा हिन मुल्क जी तरक़ी जे लाइ हुई आवाम जी ख़ुशहाली लाइ हुई। इन ते असां ॻाल्हि ॿोल बि करे रहिया आहियूं। अॻूणी MPA शमा मिठाणी साहिबा असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहे। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जे अॻवान मोहम्मद अली शेख साहिबु सखर सां उनजो तालुक़ु आहे ऐं जेके आहिनि से उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं मोहतरमा जो सिंध जे सभिनी शहरनि सां तमामु घणो लगाव हुयो ऐं सखर में बि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वेंदी रही आहे। उन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शेख साहिबु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहिबु असां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे अॼु भेटा पेश करे रहिया आहियूं इन ख़ासि नशरियात में। तव्हां छा चवंदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत खे 16 वरह विहामी विया आहिनि पर लॻे थो ॼण त अॼु बि उहो ॾुखु उहो ताज़ो आहे उहा जेका हिकिड़ी तकलीफ़ आहे उहा असांखे जेका अॼु बि उहा ताज़ी आहे। तव्हां कहिड़नि लफ़्ज़नि में मोहतरमा खे यादि कंदा? सभ खां पहिरियों त तव्हांजी महिरबानी ऐं ज़ोएब बीबी जी शहीद राणी जी जेका शहादत आहे तव्हां पंहिंजे हुन में इंट्रो में फरमायो त उहो पूरी दुनिया जो हिकिड़ो वॾो लॉस आहे ऐं स्पेशली सिंध जे माण्हुनि ते पाकिस्तान जे माण्हुनि ते बीबी शहीद राणी अॼु बि दिलनि ते राज करे थी ऐं उन्हनि जी शहादत जे करे हिकिड़ो वॾो गैप अची वियो हिते सियासत में जेको बिलावल साहिब जी सूरत में हाणे फिल थिए पियो ऐं इंशाअल्लाह बिलावल साहिब उन्हनि जा जेके ख़्वाब हुया बीबी जा उहे पूरा थींदा पर असांजो हिकिड़ो वॾो नुक़सानु आहे सिंध जो ऐं पाकिस्तानी अवाम जो जेको तमामु घणो टाइम लॻंदो हुनखे फिल करण में। शेख साहिबु ज़ाहिर आहे तव्हांजो सखर सां तालुक़ु आहे ऐं बीबी सॼी सिंध में मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वेंदी सखर बि अचणु वञणु थियो। का यादगिरी का मुलाक़ात तव्हांजी बीबी सां जेका तव्हां असांजे नाज़रीन सां शेयर करणु चाहियो? कीअं ॾिठो तव्हां बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शख़्सियत खे? तव्हांजी ऑब्ज़र्वेशन तव्हांजो एक्सपीरियंस या तव्हां जहिड़े नमूने सां माण्हू कुझु सिखंदो आहे या जहिड़े नमूने सां हिकिड़ो माण्हू इमेजिन कंदो आहे उन जंहिं शख़्सियत जे बारे में वरी मुलाक़ात खां पोइ उहा इमेजिनेशन वधीक क्लियर थींदी आहे त तव्हांजो इन हवाले सां छा चवणु आहे त मोहतरमा सां तव्हांजी का मुलाक़ात आहे त का उनजी यादगिरी जेका असां सां शेयर कयो? जी ज़ोएब असांजो पीपल्स पार्टी सां हिकिड़ो पुराणो तालुक़ु आहे ऐं असां उन्हनि ख़ुशि नसीबनि मां आहियूं जॾहिं बीबी शहीद राणी 1987 में निकिती हुई पंहिंजी शादी खां असांजे को चेयरमैन साहिब सां आसिफ साहिब सां जॾहिं ज़रदारी साहिब सां उन्हनि जी थी त असां उन्हनि ख़ुशि नसीबनि मां बीबी असां वटि अची स्टे कयो हुयो सखर में ऐं उन्हनि सां असांजो बचपन खां हिकिड़ो लगाव आहे ऐं उहा हिकिड़ी रुहाना सफ़त शख़्सियत हुई उहो तव्हां बि नोट कयो हूंदो त उन्हनि जा हिकिड़ो अजीब उन में करिज़मेटिक पर्सनैलिटी हुई उन्हनि जी ऐं मूंखे अॼु बि यादि आहे त 93 में जलसो हुयो बीबी हिते आई हुई शहीद राणी ऐं उन गाॾी में मां पोयों वेठो हुउमि बीबी विच में हुई त विच वारी सीट ते वेठल हुई त उहा उन्हनि जो हिकिड़ो अजीब हिकिड़ो पाण ॾे छिकंदड़ उन्हनि जी पर्सनैलिटी हुई तमामु घणो हिकिड़ो चाम हुयो ऐं उन्हनि जी जेतिरी तारीफ़ कजे उहा घटि आहे। अच्छा शेख साहिबु तव्हां सियासी शख़्सियत सां गॾोगॾु ज़ाहिर आहे कारोबारी शख़्सियत बि आहियो बिज़नेस कम्यूनिटी सां तव्हांजो तालुक़ु आहे ऐं मोहतरमा तमामु घणी इन हवाले सां सेंसिटाइज़ रही छाकाणि त हुनखे ख़बर हुई त इकोनॉमी जेका आहे सा उहा केतिरी ज़रूरी आहे मुल्क जी तरक़ी में जेसीं ताईं मईशत न सुधरियल हूंदी मुल्क कोन सुधरी सघंदो। इन हवाले सां तव्हां मोहतरमा जे पॉलिसियुनि खे कीअं था ॾिसो या मोहतरमा जो जेका जदोजहद हुनजो किरदारु या जेका कॾहिं का कानून साज़ी त बिज़नेस कम्यूनिटी खे केतिरो मथ भरो करण जी जेका असां कोशिशि कई मोहतरमा? जी बिल्कुलु तव्हां सही फरमायो। मोहतरमा जी जेका ग्रूमिंग हुई भुट्टे साहिब जी थियल हुई ऐं उन्हनि जो जेको विज़न हुयो तमामु क्लियर हूंदो हो। इहे ॾिसो जीअं असां वटि जेके बि थियूं इकनॉमिक ज़ोन्स ठाहिया फ्री टैक्स फ्री ज़ोन जेके ठाहिया जंहिंमें इंडस्ट्रियलाइज़ेशन थी उन ई दौर में 93 जे वारे टाइम में हुकूमत वारे पीरियड में जेको आहे सखर खे रोड़ी खे बि टैक्स फ्री ज़ोन डिक्लेयर कयो वियो। तो मोहतरमा जो विज़न तमामु क्लियर हुयो ऐं उन्हनि खे एक्सपोजर जेको हुयो तमामु घणो हुयो
ऐं पंहिंजी अब्रॉड स्टडीज़ खे हुननि हिते यूटिलाइज़ बि कयो ऐं हुनजो डिफरेंस तव्हां ॾिठो त माण्हुनि जी सोच में चेंज माना जेका हुई ऐं उन दौर में पावर प्लांट्स लॻा, उन दौर में वॾी तरक़ी थी, पर कुदरती तौर मतिलबु कुदरती तौर त न चइजे खणी ज़ोरी हुननि जा रस्ता रोकिया विया ऐं हुन डेमोक्रेसी खे उहो करे उन्हनि खे उन खां पंहिंजी राह मां हटायो ऐं शहीद राणी खे शहीद कयो वियो। अच्छा शेख साहब, हिकिड़ी जेका अहम शइ ॻाल्हि आहे ऐं उहा तव्हां खां आख़िर में मां पुछण बि चाहींदुसि त ज़ाहिर आहे तव्हां इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करणु वञो पिया ऐं शायदि काफ़ी हद ताईं पुरुमीद बि हूंदो तव्हां टिकट जे हवाले सां बि, त जेको अवाम आहे, जेको पीपल्स पार्टी जो जेको कारकुन आहे या पीपल्स पार्टी जो जेको वोटर आहे, उहो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ऐं बेनज़ीर भुट्टो शहीद जी कुर्बानीनि जे करे पीपल्स पार्टी खे वोट ॾिए थो, उनजे निशान ते ठपो हणे थो। ऐं जेको बि माण्हू खणी केतिरियूं शिकायतूं बि रखंदो हुजे, केतिरा बि हुन सां मामला हुजनि, पर जेॾीमहिल हू बैलेट पेपर ते शहीद राणी जो ऐं ज़ुल्फ़िकार भुट्टे जे निशान खे ॾिसंदो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में ओॾीमहिल हू सभु शयूं विसारे ठपो हुन ते हणंदो आहे। तव्हां खां मुंहिंजो सुवालु इहो त जेके कैंडिडेट बीहण पिया वञनि उन्हनि ते केतिरी वॾी ज़िम्मेवारी थिए थी त जेतिरे एतमाद सां अवाम, कारकुन, वोटर पंहिंजे वोट खे भुट्टे जी अमानत सम्झी वोट ॾिए थो, उनखे जेको कामयाबु थिए थो या जेको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे थो उनजे मथां केतिरी ज़िम्मेवारी थिए थी त वरी उन अमानत जो मुकमल दयानत सां ख़्यालु रखे ऐं अवाम जो बि ओतिरो ई उनजो उनो रखे जेतिरो पोइ बेनज़ीर साहिबा या ज़ुल्फ़िकार भुट्टो रखंदो। न बिल्कुलु तव्हां सही फरमायो ऐं ईअं ई आहे। बसि थोरो सो मां इहो चवंदुमि त हिते जेतिरो सिंध में स्पेशली 15 सालनि में कमु थियो आहे, जेतिरी लेवल ते हॉस्पिटल्स ठहियूं आहिनि ऐं जेतिरो मेडिकल में अॻिते असां विया आहियूं ऐं घणनि जॻहियुनि ते आहे ज़रूरत, बिल्कुलु तव्हां सही चओ पिया त जेतिरो एतमाद अवाम करे थो त ओतिरी उहा डिलीवरेंस आहे बि ऐं कुझु ज़रूरत आहे। इनशाला अॻे नियर फ्यूचर में वरी पार्टी कामयाबु थींदी त ज़रूरु उहा तव्हां ॾिसंदो तरक़ी जेका आहे जिते जिन शयुनि जी ज़रूरत आहे इनशाला उहे एड्रेस थींदियूं ऐं इन शइ खे चेयरमैन साहब ऐं को चेयरमैन साहब पर्सनली ॾिसनि बि पिया ऐं हिन दफ़े तव्हां अञा डिफरेंस ॾिसंदो जेका मैनेजमेंट हूंदी इनशाला हुन में अञा वधीक फ़र्क़ु हूंदो। ठीकु है मोहम्मद शेख साहब, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। मैडम शेख साहब भी ज़ाहिर है वो उनकी मुलाकातें रही हैं, बीबी साहिबा के साथ वो अपनी कुछ मुलाकातें शेयर भी कर रहे थे। वही सवाल जो मैंने आखिर में उनसे पूछा, आपसे पूछता हूँ कि जो इलेक्टेबल हैं हमारे, जो पीपल्स पार्टी के वोट पर, उसके निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं और आवाम तो इसलिए वोट करती है पीपल्स पार्टी को क्योंकि वो उस वोट को इन शहीदों की अमानत समझते हैं, उसके बदले में कितनी जिम्मेदारी है उस इलेक्टेबल पर कि वो फिर उस अमानत का वो भी ख्याल रखे, जिस अमानत का वोटर ख्याल रखता है उसी अमानत का वो भी ख्याल रखे। अगर वो रियली अपने हल्के से प्यार करता है और इसको वफादारी से वोटर से उसको पता है कि ये मेरा हल्का है, उसे वहाँ रहना चाहिए। उसे वो ही आप आइडियोलॉजी को ना, उसी फ़लसफ़े को लेके कि हमने जो नारा दिया था रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं, आप वहाँ पर रहेंगे तो रोटी भी मिलेगी, नौकरियाँ भी मिलेगी और दी है। सिंध को जितना देने की कोशिश की गई, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इजाफा करूँगी कि उसके बाद जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई और अजीब सा शिराजा सा बिखरता हुआ नज़र आया, पूरे मुल्क में एक तूफ़ान था जो बर्पा हुआ था। वो कौन से नादीदा हाथ थे जो पाकिस्तान को फिर तोड़ने की तैयारी करते थे कि बलूचिस्तान अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए, सिंध का नारा अलग। सिर्फ और सिर्फ हमारे जरदारी साहब थे जिन्होंने कहा पाकिस्तान खपे, मुझे पाकिस्तान चाहिए। जब पाकिस्तान का नारा लगाया तो लोगों ने वो सिर्फ एक खपे नहीं था, वो सिर्फ एक चाहिए नहीं था, उसमें उन लोगों को शामिल करना था, उन बिखरे हुए लोगों को जिनके अंदर मायूसी आ रही थी कि अब बीबी नहीं है तो क्या होगा, अब बीबी नहीं हमारे दरमियान रही तो हमें कौन संभालेगा। तो उन्होंने उस नारे को देके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज इस वक्त लेके आए हैं कि हमने लोकल गवर्नमेंट में इतना अच्छा रिजल्ट दिया। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, आसिफ अली जरदारी और हमारा यंग लीडर जो यूथ के लिए इस वक्त काम करना चाहता है। यहाँ बात हुई कि हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं और ये हकीकत है। हर घर में 2 पेरेंट्स हैं, माँ बाप रहते हैं, बेटियाँ शादी होकर चली जाती हैं और उस घर का लड़का बाहर होता है। ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? जो पिछली गवर्नमेंट्स गई उसमें बाहर की तरफ ज़्यादा जोर दिया गया। मोहतरमा का ये होता था कि मैं अपने नौजवान को यहाँ रोकूँ, उसकी काबिलियत देखूँ, उसका स्टेटस देखूँ और उसे नौकरी दूँ। सही।
وہ باہر نہ جا سکے. ادارے بنائے گئے, ان اداروں کو مضبوط کیا گیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ادارے اتنے کمزور کر دیے گئے کہ ان کو کوڑیوں کے مول بیچا جا رہا ہے. اس میں اپنے سمدھیوں کو, اس میں اپنے رشتہ داروں کو, اس میں اپنی پوتیوں کو, اس میں اپنی نواسیوں کو. یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو میں ٹھیکہ دے دوں اسلام آباد ایئرپورٹ کا, تو اس کو یہ بنا دو, اس کو یہ کر دو. یہ نہیں ہے, یہ ہمارا عوام کا ملک ہے. تو زرداری صاحب کا یہ کریڈٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پہ میں ضرور دوں گی کہ انہوں نے پاکستان سنبھالا ہے. انہوں نے ہمیں نہیں, پیپلز پارٹی نہیں سنبھالی. پیپلز پارٹی تو ان کے آتے ہی سنبھل گئی. پیپلز پارٹی تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے رو رہی تھی, لیکن سنبھالنے والے اس میں یہ بھی تھا کہ اس وقت جو جس طرح کے جو حالات پیدا کیے گئے, جو آگ لگائی گئی, جس طرح جو لٹ مار ہوئی تھی, پیپلز پارٹی کا جو کارکن تھا تو وہ تو اس وقت غم میں تھا. وہ جا کر جس کا جتنا بڑا نقصان ہو گیا وہ نہیں جا کر اے ٹی ایم لوٹے گا, وہ نہیں جا کر کسی کی کو لگائے گا. تو یہ اس لیے تھا کہ وہ تاکہ وہ کچھ جو قوتیں تھیں وہ اصل میں پاکستان کو توڑنا چاہ رہی تھی, پاکستان دشمن تھی اور توڑنا چاہ رہی تھی. اور زرداری صاحب کے ایک نعرے نے ان کی پوری پلاننگ پہ پانی پھیر دیا. تو اور یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ جب آپ کے گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہو جائے. دیکھیں ہماری یا آپ کی, ہم اس پورے ملک کی وہ لیڈر تھیں, لیکن زرداری صاحب کی شریک حیات تھیں, ان کے وہ بچوں کی ماں تھیں. تو ظاہر ہے وہ جو دکھ درد ہے وہ نسبتاً زرداری صاحب کو زیادہ ہے باقی لوگوں کے. وہ بھی شاید باقی لیڈروں کی طرح حواس کھو سکتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے بڑے بردباری کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ اس وقت جب وہ کچھ لمحے پہلے ہی بی بی کو لحد میں اتار کے آئے ہوں اور باہر آ کر وہ کہیں کہ بھئی پاکستان کھپے ہم, اور نہ صرف انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی چاہیے اور بلکہ انتخابات بھی ہونے چاہیے. ان کو پتا تھا کہ یہ بے نظیر کو شہید کر کے یہ انتخاب نہیں کرانا چاہتے, ڈیموکریسی نہیں لانا چاہتے, لیکن کہا کہ نہیں یہ چاہیے. تو یہ بہت بڑا ایک اس وقت فیصلہ تھا. اور اس وقت زرداری صاحب کو ابھی باضابطہ طور پر کمانڈ نہیں ملی تھی پارٹی کی. اس وقت اس طرح انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو بی بی اور جو بی بی کی سلیکشن تھی جو وصیت میں لکھ کر گئی تھی وہ ٹھیک تھی, اور انہوں نے ثابت کیا ہے. ہاں, زرداری صاحب نے یہ بہت بڑا, ان کو جتنا کریڈٹ دیں ہم کم ہے کہ انہوں نے اس بکھرے ہوئے خاندان کو سمیٹا, محترمہ کے اس مشن کو آگے بڑھایا. ورنہ تو مشن ختم ہوتا نظر آ رہا تھا, پاکستان ٹوٹتا نظر آ رہا تھا, لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہوگا کیا. اور آج ہم سندھ نہیں, ہم پنجاب بھی جائیں گے, اور آپ بلوچستان دیکھ رہے ہیں, آپ وہ جا کے بڑے طریقے سے بیٹھتے ہیں, وہ دوستوں کے دوست, انہیں پہچان ہے کہ کون میرے ساتھ ٹرو ہے. بلوچستان کے لوگ زرداری صاحب کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو وہ کمٹ کرتے ہیں نا اس کو پورا کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, بولو بلوچستان کو کیسے. ہم گئے, ابھی کوئٹہ میں رکھا گیا تھا یوم تاسیس پارٹی کا, اور انہوں نے سوچ سمجھ کے رکھا تھا. یہاں سے جانا بلوچستان کے لوگوں کی اور وہاں کی عورتوں کو کہنا, ہم نے بلوچی عورتوں کے درمیان اس آرگنائزیشن کے درمیان بیٹھے, تو بی بی کا عشق تو اس سے بھی تھا جو بی بی کا نہیں تھا. وہ بھی بی بی کے لیے اس دن رو رہا تھا. 27 دسمبر کو ہر گھر میں رونا, کوئی کھانا نہیں پکا رہا تھا عورت, کہتی تھی. وہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا پاکستان کے ساتھ, محترمہ کو کیوں چھینا گیا. اور وہ پولیٹیکل لوگ نہیں تھے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. ہر ایک کو ڈر لگا ہوا تھا کہ اب پاکستان کا ہوگا کیا, اب پاکستان کو بچائے گا کون. تو بلوچستان کی عورتیں اتنی کانفیڈنٹ تھیں اس دفعہ کہ ہمارے وہاں رکھا گیا ہے, اور زرداری صاحب آئے ہیں, اور اب بلوچستان کی تقدیر بدلتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ بلوچستان میں جو خزانہ ہے وہاں کیا چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں نہیں نوازا ہے. پاکستان ووٹ, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں اپنے ان علاقے کی, صرف سندھ کی عورت بہادر نہیں ہوئی ہے, وہ تو محترمہ کو دیکھ کے بہادر ہوتے چلے گئے. بلوچستان کی عورت بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ کے بہت بہادر, بہت لٹریٹ, اور اس کے اندر وہی کوالٹیز ہیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اندر تھیں کہ لڑو, اپنا حق مانگو, یہ سب تمہارا حق ہے, یہ عوام کا حق ہوتا ہے. اپنے حق کے لیے, اپنے اس کے لیے پیچھے مت ہٹو, گھر میں مت بیٹھو, نکلو باہر. آج یہ سب کچھ جو عورتیں اتنے دعوے سے اور اتنے بولڈ طریقے سے باہر نکلتی ہیں, تو اس میں, اور اس کی محترمہ کی وجہ سے, محترمہ کی وجہ, وہ کردار, میں تو اب یہ سوچتی ہوں کہ یہ سب کیا اپنے آپ کو
बनाना सजाना। जब मेरी लीडर आखिर में आई तो इतना नूर था उनके अंदर, इतना नूर था उनके अंदर कि जब वो बैठी हुई थी 18 अक्टूबर के बाद तो उनके चेहरे पे से लिटरेरी शुआएं निकल रही थी, एक अजीब सी शाय। हमें नहीं पता था कि वो शहादत, उसे लगा कि कोई सियासतदान नहीं, कोई दरवेश, हाँ, कि वो शहादत के लिए जा रही हैं। और मैं उसमें शामिल थी और बीबी के पास हम सिक्योरिटी दे रहे थे। तो हमें डांट पड़ी थी कि ये जिन्होंने मेरे खातिर अपने बच्चे, अपने शौहर दिए हैं, एक बच्चे को यहाँ बैठाती थी, एक औरत को यहाँ बैठाती थी कि तुम्हारा बेटा मेरे खातिर गया है, तुम्हारा शौहर मेरे, तुम मेरा हिस्सा हो। उन बच्चों को और हम सबको साइड कर दिया था कि साइड पे खड़े हो, ये इन्होंने तो मेरे खातिर जान दी है, इन्होंने तो हमें बचाया, ये मुझसे कैसे दूर रह सकती है। ना उनके कपड़े थे, ना उनका वो देखना था, गले से लगाए बैठी थी। तो कहाँ बड़ी नसीबों वालों को ऐसी लीडर मिलती है जो अब पाकिस्तान को अगर मिलेगी, और इंशाल्लाह मिली है, वो सिर्फ बिलावल, क्योंकि वो तरबियत मोहतरमा की है। बिलावल भुट्टो के तौर तरीके, अंदाज, बोलना, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, मोहब्बतें एक झलक देखने के लिए। अब वो हालात नहीं है, टेररिज्म बहुत बढ़ चुका है। जिस तरह बीबी गाड़ी में से हाथ निकाल के मिला लेती थी, तो अल्लाह उसको हिफाजत में रखे। उसके सर पे साया है फुप्पो का, अदी फरियाल साहिबा का, जिसने सिंध को बड़े डिसेंट तरीके से एक लीडरशिप आवाम में नहीं पता चला है, वो सिर्फ ये जानते हैं अदी बेनजीर का एक रूप है। हाँ, जिसने उसने ऑर्गेनाइजेशन को संभाला हुआ है, हाँ, ये नहीं कि वो लाइमलाइट में नहीं आती उसमें नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो एक एक को जानती हैं। ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ असां ही सेगमेंट असांजो जारी रहंदो। ईअं असां शहीद बीबी जी ज़िंदगी ते उनजी जदोजहद ते गुफ़्तगू जारी रखंदासीं। दिल में